DC isa kasama nila. Yung host kanina. Sino ba host ng room? Ako na host. Ang tagal naman na ito. Na DC nga na yung isang kasama. Paano yan? Dalawa lang sila? Oo. Hahabol yun yung isa. Gago, hindi pa yun namatay. Naunahan ko yun ah. Frame lang, frame lang, frame. Frame lang, Sarah. Nice one, Sarah. Base, isa. Base pa isa. Base pa, base pa, base. Sige. Slide B. Slide. Oo, slide B. Ito, talunan. Talunan na. Flash! Granada! Okay, papasok ako. Kabilaan kayo, pre. Kabilaan kayo. Missão dada, missão cumprida. Sarah, Vitória Sarah. Global May Race. papakita ko sa'yo. Tignan mo. Ano? Sarah, baba ko dito. Chegou sua hora, Blacklist. Ano yan? Lang. Tagal naman ito. Putik. Wala na, di lang po. Ano? Pabina pa. Yun o, curve. Tignan mo yung piece. Tignan mo. Dalawa, B. Tatlo B. Flashing. Aray ko, kinuha ko ni Lord. Gago, sa smoke. Medyo naghahang ako. Blacklist venceu. Não vai passar ninguém. Ako, wala ka na mag-sniper. Oo. Na hindi ko na napalitan. Nabaral. Merong isa. Baka mag-door mid. Uta. Catwalk isa. Dala C4. Pa HB. Dalawa HB. Bomba na base Brava. Tatlo. Nice one, pre. Kaya. Sige, pasukin mo. Nice one. Dep. Ayun lang, aray ko. Abot yan. Não vai passar ninguém. Catwalk, dalawa. Entendido, câmbio. S ata, S. Sige. Isang catwalk, CW lang. Ito, kakascore na. Pais, tatlo S. Ito na, nasa A na.
ativada. Aray ko. Narinig. Flash! Shot! Meron pa S, isa. Kaliwa mo. Double kill! S na lang yan ata. Kapangis. Ayun o. Multi-kill! Nice Gago, one, Sir. gago. Muntik pa. Gago, lakas mo, Sera. Itang ina si Peter, tamang food trip po. Chegou sua hora, Blacklist! Gago, Prebi. Binga, B. May nagbabato. B. May nagbabato. Pre. Frame. Pabi. Isa pa to, C4 sa B-house. Localizei o explosivo. Barag. 31. Saan? Aray ko, na 34 pa ako, base. Talunan lang. 31 yan. Negative 31 sa 34 pa ako. Bale Pisa. Ilan sa'yo, Maricar? 31. 34 kay ano. 65 bale, 65. 65. Baka magpaiyan. Ito naman yung C4. Dinig niya si Kia. Yung si Onichan, no? End lang namin to ni Chan. Sige. Ano yun? Unang game nahanap ko, masasakit, 3 eh. Ang ina mo, di tinamaan ulo. Oh, tama na ka. Tagal naman lumabas nito. Mamamatay rin naman. Ako pala yung mamamatay. Gago, ikaw pa yung mamamatay! Ano mo? Ako pa yung mamamatay. Tangin na mo, Sera! Hindi ka Joke lang yun. Ingay mo kasi, Vitória Maricar. Global Risk. pinakabalang. Não vai passar ninguém. Ano to? A. Wala sa B. Baka mid S. S yata. Tayo Bom sa pat... trabalho. Gago ka. Ano na lang, 93. 3 box. Trend na. Tail box. Slow. Ako na. Window A na. Nakatalo na ako. Naku po. Kala ko di ko makapatay yung poste eh. Chegou sua hora, Blacklist. Ay, tangina mo na frame lang. Base lang ata. Bomb has been planted. Kalbiraan. Isang setting box, isang metal. Yung sa may lason, Ano yan? dan sa may lason. Arctic pre ah. Putang ina, 8 na lang oh. Chegou sua hora, Blacklist.
Dalawang LB, dalawa. Bomb spot na dito. Malunan na, pati safe zone. Missão dada, Ai. missão cumprida. Vitória Global Risk. Bom trabalho. Bora, bora, bora. LA! 95 isa. Piso isa. Tatlo Ilan? LA. Tatlo? Oh, tatlo. Pasok na. Pasok na. Negative 95 yung isa. A bomba foi ativada. Ay, 95 yan! Train. Train. Bigat, ang nila, mabigat. Sige. Ang na pre, yung 24 oras mo. Sayang, kinulang. Venceu. Train. Chegou sua hora, Blacklist. Preparam nga ako QBC. HM isa HM. Ano, LA? Minus 35 forward, isa lang. Dalawa, LA, dalawa. Iyata sila. Firing na rito eh, oh. Patay dalawa. Nice one. Ito na, aras na natin dalawa. Aras natin. Ano, 3 Di alam box? isa. 3 box. Preparam ta. Não vai passar ninguém. Ay, LA ah. Safe zone. RS lang. Positivo, câmbio. Bom trabalho. Talunan, 93 yung Arctic. Piso. Missão dada é missão cumprida. Vitória Global Risk. Hoje eu tô com o dedo nervoso. Pre, try natin kunin. Kuha ka lang ng kuha. Ano? Sa LA. Kuha mo na saan. Ano? Meron. Ter lang ah, ter. Pega a bomba logo. Baliwang. Door. Bora pegar o C4, pô. Hoje eu tô com o dedo Pero nervoso. C4, pô. Sige. Dali mo. Grabe talaga yung AK-47 ng Mandaluyong. Boom, bagsak. babares. Bawas. Tapos isang win. Ako sa Winay, meron ba? 3 box. Patay ka. Babares na lang. Winay yata to. CX to Hell Edgar Channel. Bomba ativada na A. Like this. Bora, parceiro. Pega a bomba logo. Puta ka na. Malata ako nung sip. Gago, dadaan ako eh. Putang. Sama ka, kuya. Sige, tara. Tapusin lang namin. Bora pegar a C4, Ay, pô. gago. Stage. Stage share.
80. Ano nga rin? Vambora, parceiro. 34. Oo, ganun pa rin. Pega a bomba logo. Ano lang, metal. Toma essa granada Tasagdan na to. Olha! Nice! Ganda ng responde nyo. Oo, pwede ka nang matulog. Gago, joke lang Bora, mariga. parceiro! Pega a bomba logo. Oh, sip. Pang. Bad trip na out. Pillbox ah. Pang na, S. Isa. S. Pillars. Pillars na pillars. Aray ko. Sa ano lang? BS. Punta ako dyan. Gago ka to, catwalk. C4, pô. Catwalk. Ano lang, baba lang ng bridge. Ginagawa na. Yun yata yung napisa mo eh. Ano? 10-5. Pega a bomba logo. Ang bilis Ang sumigaw. ina, 2-3 pre. Anong 2-3? Vamos dominar essa área, Score. C4, pô. 10-6 na. Sino 10? Barag. Barag yun. Kunin ka lang si... Baba, RS. Hagdan. Baka pa win eh. Double door mid. Ito na, A-site na. Nasa A. Oo. Hindi ko alam, nasa Aris ako namatay eh. Baka nag-dow A to. Bomba na B. Flash! Uy, ayun oh. Train, sa ano, metal. Metal. Ayun, nakita ko na. Gago kasi. Gago ka rin. Aqui é Blacklist. Gago ka. Kala ko namamatay ka. Vambora, parceiro.
Stage po, tangina. Toma essa granada aí. Plant. Plant that shit. Bomba na A. Pare ko gabi si Maricardo pa. Ay! Window A. Tsaka ano? Putang ina. Binigat na. Tangin na kasi. Matangahan. Tara, ano tayo? Dalawa kasi. Taray natin sa B. Bora, parceiro. Door. Toma essa granada aí. Tapos to. Flash. Bomba na B. Gago, barag na, Winby. Barag. Pador. Ito yung stage lang. Piso ako. Minus 32 lang pala sa akin. Nice one. Nice one.